ينظر مكان الذي وقع منه الأقرب. وكرمنا kamalini millani ngijo abi nyi yala yala gundeli bona mini ninga chuya ni nyonga dogonde atura bi jeti o mine ka ko sege sege di bo dinga bunde o tuna la femi nayi chini di mwana bifu o yere nyina ma di bo dinga kono nangani وصار يلتفت يمينا وشمالا في الجبل. وكمالني انترى أباكني نانو مافلة. فرأى المكان الذي وقع منه الأقرب. بندي لبورا يرى مينا كبي. نعم. أيا يرى سنتري حكي. نعم. نعم. يلوه منه النور. لا يبي النور دولا وبيلي وويفه. فأخرج سكينا كانت معه. وكمالني يمر بواكنا. مرمي مبابلو كفر. نيغا أسمى كبواكر لا. أنوا ما تقرأ مرمي. نعم. ووضع ذلك المكان حتى صار قدر الطاقة. نيغا وبا ناي. يلي بورا يرى ميزا يلي ني مينغولوشي. أتورا با يرى وبا. فوكاكي دابا نيوني. وخرج منه. كمالني بوا. ومشى ساعة. أيسنك أبقى كتامتي كتا بداخله. أكون أنا. فرأى دهليزا عظيما. عندنا سبلم بلي ما. أبلو جومي. أديني يكون أكون. ni kodo make kodo nyeti don ni latken nana doro sababu bi wuli kaji ko ni ye sababu tigi tɔgɔ fɔ ko yi kafiriyale amma ni ma sababu tigi tɔgɔ fɔ ko di yi kafiriyale an ka cɛ e ka farigan in gunjuguya e ni fura sɔrɔ i ka da dɔgɔtɔrɔ dafa kan kabini a ye ne ka ko lajɛ ka b'a ye fura min ɲɛna o bɛ jumɛn ni sera hôpital lay kɔrɔ Gabriel Touré k'a fɔ dafa kan asilamɛw min na sababu yi ka kɛnɛya ni ko k'o tɛ ko ala don e ye kafiri yɛrɛ ye ni ala don ala t'aw ka so wa mun y'i se dɔgɔtɔrɔso la dangatɔ ye ani wala bɛ kamalen ni taamana fɛn kɔnɔna fɛ فرأى بابا عظيما من الحديد الأسود. أننا سيد دبل بل دوما. دين دسكو نجس. نعم. وعليه قبل من الفضة. أسلمي ميكا كدايلا ليكي. لو ما لهي. وورد جلامات. وعلى ذلك القبل مفتاح من الذهب. أفو تدر مي كيفلو دي مي keka so min bi so hofa ko to way deluru min bala o war jela madu o ye o ay deluru de warje ni tammi tan na da way tede tammi deluru warje nga abe ko yera mina ko yenni فتقدم إلى ذلك الباب ونظر من خلاله. أقول كمالني رسولنا كنا دينا. دين يلا يرى وابغشي مودي. كرانا سكوننا سيشي. فرأى نورا عظيما يلوه من داخله. أي النور بلي دوي والنور بي كبي. وبي بوسول مننا في. يميني ونبي. نعم. فأخذ المفتاح وفتح الباب. أمام ينينغا أكو نكون نجمع كنيرة ينيمينا أنا كليندا سكايا مروتو ما تسمع ينينغا يا وتني نبى ما ناير إكليك كتاير ناير أبلا باي وكان أبو ما صار وفلا فاف aya kira na kan nabi ma ya maru ku kan sojo ya tine devlai ko kada mun ga ala ko sabu fa kun ni ma mi vanyana nabi ngando de kamale ni mi bled ne ko na ja valedu ale fa ku yin ka yoron doni baba de abi ala ka sira jira mo ko la ko la kala afa fa sura ya na ka afa musulman na bangene ka su da hazu ke mu na yi ni ngali ke ko ban saraka fendo wa
ni wogande ni takadama abo dele na e papier nu laje abi bedda donna ala yo leydi أدرى o dede javale be dina أفضل o tambe bon ben leydi meni wala de وعبر إلى داخله ma fi ka famude mogo be mogo de man e ti jingini wono e ti nyere yi na min ba kono ya dumi abu kwa fafu na وعبر إلى داخله ومشى ساعة adunana resu man نعم atura fi munumunu yaku حتى وصل إلى بحيرة عظيمة annama siqo bile mai نعم na فرأى في تلك البحيرة ya do ni min foto fle ajaibu tadir fui tala min kaba ko ko e folo ai fui tala min kaba ko ai ni veo fenyi ka fo bore mi ka kala kali ka hikma ta fono tede ni be bi ke tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ ya dugu dɔ bi yan mali kɔnɔ yan n b'o dugu f'i ye a man jan wulibali da ye n yɛrɛ sen a dingɛ kɔnɔ i den ka ba dugɔw ka dugu tɔgɔ fɔ n ye dɛ bɛɲɛni ala ka barika bi bɛɲɛni n daara ye u bilala n ye ko dingɛ b'u fɛ yen ko kabako dingɛ don ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ dɔw de kun bɔra dingɛ in kɔnɔ i bi don dingɛ kɔnɔ c'est-à-dire dugukolo darakɛɲɛnen de don tan i n'a fɔ i filɛ dugukolo kan tan cogo min bon dingɛ dɔ de sennen don i b'a fɔ kɔlɔn fɔlɔ mais o kelen bɛ k'a bɛɛ bonya f'a bɛ kari ka firi quoi bon a bɛɛ bonyana o de la i bi jigin o kɔlɔnama de kɔnɔ fɔlɔ ka t'i sen jɔ dugukolo darakɛɲɛnen wɛrɛ kan sisan kɔni i bɛ sɔrɔ k'i suli ka don i n'a fɔ du kɔnɔ dugukolo jukɔrɔ ye i bɛ don so kɔnɔ salɔnba bɛ yen c'est-à-dire finɛtiri tigɛtigɛlen ka i bɛ se ka fɛn bila a kɔnɔ kogo la ten olu b'a la i n'a fɔ fitinɛdasigi yɔrɔw ani i bololaminɛ bila yɔrɔw olu dilan b'a dɛnɛn na i bɛ tɛmɛ o kan ka taa se so wɛrɛ kɔnɔ c'est-à-dire fo dibi bɛ taa don i ti foyi y'a n'i bolo kuru i ta ye mais a bɛɛ ye sokɔnɔna de ye ka taa nka ayiwa alihamdulilayi mɔgɔw sɔrɔla minnu y'a ye ayiwa u ye nin fɔ ye so bɛ siri bɔlɔ la ko o bɛ a ɲɛfɛ n'i taara ɲɛfɛ ko so bɔlɔ bɛ yen so bɛ siri bɔlɔ min na o kɔrɔ ye so bɛɛ tun b'a kɔnɔ ye u fɛ yen fɔ a dugukolo jukɔrɔla kɔnɔna na ko mɔgɔ si ma taa dan na wala u y'a fɔ an ye u ka dugukolo u ka cɛkɔrɔba ne y'u ka dugutigi de ɲininka ni dugutigi n ko n b'i ɲininka i bɛ mun dɔn dingɛ ko ye a bɛ min dɔn a la a y'a fɔ nka a t'a dɔn kosɛbɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ a t'a dɔn kosɛbɛ kɔrɔ ye c'est-à-dire ale ma mɔgɔ si ye min ko anw de bɔra dingɛ kɔnɔ walima anw fa bɔra dingɛ kɔnɔ pour que an ka dingɛ kɔnɔ bɔla dɔ den sɔrɔ c'est-à-dire ka se k'a histoire dɔn quoi o mɔgɔ ma c'est-à-dire olu t'o mɔgɔ dɔn quoi u ko ko a tɔ tun ye dɔn ye k'o banna dɛ k'o tun bɛ cogo dɔ la u y'o explication di mais k'o sara bon o kɔrɔ ye dingɛ ko in histoire kɔni a ko nin bɛ dépend dɔrɔn ni min ye min f'i ye a la a cogoyaw la quoi o kɔrɔ tɛ dingɛ ko kan ye dɛ dingɛ ko cogoya la bi a dilanna cogo di jɔnw de ta don o ɲɛɲinini ne m'o de ɲɛ sɔrɔ mais n yɛrɛ donna a kɔnɔ koyi nka ne ma sɔn ka taa ɲɛfɛ dɛ o ko mali kɔnɔ yan an bɛn ni bananbali kɔrɔ yan a da y'o ye o kabako ye bon o bɛ an fɛ yan bon n'i y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana sigi quoi mais mɔgɔ min ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye a m'a mɛn a b'o kabakoya kojugu فرأى في تلك البحيرة شيئا يلمع مثل الماء o kɔ dingɛ in kɔnɔ ye c'est-à-dire tuma min na n ye kɔ dingɛ ko fɔ o de la hakili jiginna bɛnyɛni da in na u ko bɛnyɛni cɛkɔrɔbaw ko an ma ko dingɛ in ko n'i tagara fɔ a ɲɛfɛ ko kɔ b'a kɔnɔ ye
yo fa ne yɛrɛ ye bɛn no sari ma faamu bon mais ne ma tɛmɛ hali so filanan in kan koyi u ko an k'a bɛɛ to n'o ko ne bɛ da ye sari ma faamu fɛn min bɛ dugukolo de jukɔrɔ mɔgɔw bɛ ka taama a kan nka a t'a dɔn parce que i tɛ se k'a dɔn k'i bɛ dugukolo jukɔrɔ n'i b'a kɔnɔ f'i ka bɔ de n'i bɔra i bɛ sɔrɔ k'a dɔn de ko nin y'i bɔtɔ ye dugukolo jukɔrɔ i y'a ye wa c'est-à-dire k'a fɔ ko a dugukolo a yɔrɔ de dilanlen don a dan ma ko tɛ dɛ c'est-à-dire a b'i n'a fɔ dɔrɔn i kelen ka kɔlɔn sen yan sisan i jiginnen kɔlɔn kɔnɔ i ka taa bɔ kɛnɛ wɛrɛ ka ye o ka kɛ diɲɛ ka taa a bɛ k'i de koyi i y'a ye sinon foyi de t'a la min bɛ se k'a jira i la k'a ni dugukolo man kan a daraki yene de don dugukolo la net nin bɛɛ bɛ dugukolo jukɔrɔla de la kabako don nin b'a fɛ Mali kɔnɔ yan ni min mago b'a la bananba bɛ yen a bɛ yen i bɛ se dugutigi ma i b'a bɛn a la a bɛ taa a bara ci ye a bɛn a la ne sen t'o la dɛ o y'a ni dugutigiw kungo ye mais ni wara bɛ yen a ko a ye yeli kɛ o kɔdingɛ in kɔnɔ ye fɛn dɔ a ye kɔdingɛba in ye a y'a ye fɛn dɔ bɛ kɛ ka yɛlɛ kɔdingɛ in kɔnɔ i b'a fɔ ji فلم يزال يمشي حتى وصل إليه. أما ولي أبغى كي سندليا. رمي نقول أبغى كي سندليا كشيء. نعم. فرأى تلا عاليا. أيتو لا نينغا ولا جتيندي دوي. من الزبرجد الأخضر. أو بي زبرجد الأخضر. ويمثلوا ينافع عن اللولو للولو. ما an b'a fɔ min ma lulu ne fɛ i k'a faamu an b'a fɔ fɛn kelen de ma ko lulu ka tila k'a fɔ o ma ko jama yaya bon u ti kelen ye quoi jama bɛ yen lulu bɛ yen fɛn o fɛn n'a bɛ yele ɲɛ kɔrɔ arabuw b'o bɛɛ wele ɛdo mais ka sɔrɔ lulu fana y'a dama fɛn wɛrɛ de y'a fara kɔnɔ badingew kɔnɔ ani kɔgɔjiw la a bɛ faamu jabarajadi fana o fana y'a dama fɛngɛ dagwɛlɛn de ye fɛngɛ sɔn ka caman don o bɛɛ ti si fɛ na wa alayhi tahtun mansubun jabarajadu ninnu n bɛ se ka explication min mɛ n'aw fara dɔw bɛ yen a ɲɛgɛnnen don ala fɛ ka peinture ni couleur si bɛɛ k'a la n'i y'a minɛ i b'a fɔ ko américain ka machine de ye nin ka sɔrɔ ala yɛrɛ de y'a dilan mais n'o fara kurun fitinin dɔw sɔngɔ fɔra i ye i bɛ boli a feere b'a dɔw sigi mɛ nkɔrɔ yan ma mais ni wala bɛ wa alayhi tahtun mansubun min az-zahab a ko u bɛ kun gosilen b'o sanfɛ ko sanunama wa hawla zalika takhti kharafi o kɔfɛ fana chaise sɛmɛsɛmɛ bɛ ɲɔgɔn na o jukɔrɔla la منسوبة بعضها من الذهب الدو دلا مثلا وبعضها من الفضة الدو بانا ويورج شيزوي فلما أتى إلى تلك الكراسي ثم من النار نسيت يلون زليما تناهد ثم قدها فرأى اثني عشر كراسيا وايو جت كيف أيا صورة شيزي مبيبة شيزي تنفلا أفهمت شيزي تنفلا وايا جتي أبي نعم تتلو على ذلك تخت المنصوبة في وسط تلك الكراسي وقعد عليه ميمبو بسافة هيرة سارة كفيسي ما فيا قصني nin bɛɛ la a ma maa ye a ma jinɛ ye ani foyi ma ɲini na وصار يتعجب من تلك البحيرة a tora a bɛ ka kabakoya bada yi cogo la وتلك الكراسي المنصوبة a n'o cɛzu sigi cogo ولم يزال متعجبا حتى غلب عليه النوم a ma wuli
abga kakaba ko ya tefos nongo ya ta فنام ساعة aye sanga ninge sunongo la وإذا هو يسمع نفخا abola atlo be fieli kandola وصفيرا ani fieka وهرجا عظيما ani la magali gelemba na fo ni fempa do diga kana ayo solution ففتح عينيه ayanya dayale وقال awulila kisigi فرأى على الكراسي حياة عظيمة abola anyebe sa chama na shezuka طول كل حية منها 100 ذراع sayingilengile be jenya nongo nyaki فحصل له من ذلك فزع عظيم wa hasibu karimi ajatkira sabu amani nyoni fo na ونشف ريقه من شدة خوفه asigile adaji jara o yorobe arabu ba fo ko gelenti de ma ko adaji jara ويئس من الحياة ayre jigi tigara nyana ma yalla o ko balotani mo na وخاف خوفا عظيما wa asrana mingere ya ورأى أين كل حية anyebe sannu gelengele be nyeksela تتوقد مثل الجمر abebi mene iba fo takami bitugo mina وهي فوق الكراسي ale yɛrɛ sigi n bɛ sigila o bɛɛ bi o sigila o sanfɛ والتفى إلى البحيرة a y'i kɛrɛ filɛ ni ka kɔdingɛ in lajɛ فرأى فيها حياة صغيرة a ye sa fitinini dɔw ye لا يعلم عددها إلا الله ko maa si tɛ olu da dɔn ala yɛrɛ وبعد ساعة sanganen kɔfɛ أقبلت عليه حية عظيمة o saba dɔ y'i ɲɛsin hasibu la مثل البقر i b'a fɔ bagalifali a bonya وعلى ظهر تلك الحية طبق من an ye الذهب nin fura ka bɔ riwaya duguw la sako dɔnbaw la kitabuw la wulibaliw don k'a fɔ saw bɛ n'a bonyana ka se yɔrɔ dɔ la ala bɛ yamaru kɛ bɛlɛkaw b'a ta k'a mara ala yɛrɛ ka mara yɔrɔ la ne to tɛ se ka mara fɛ ka fara aw ka dugukolo kan saw diɲɛ saw kitabu ko ni tɔɔrɔ ma sa sɔrɔ mɔgɔ m'a faga c'est-à-dire tasuma jenini m'a faga ko sa bɛ balo fo san ba kelen sa bɛ se k'o sɔrɔ si fo ni a fagara kɔ n'a fagali ko kɛra a la o n'a ɲɔgɔn sinon u y'a jira sa man di وعلى ظهر تلك الحية طبق من الذهب a ko o san in a ɲɛ b'a la tasa dɔ sigi bɛ san in kɔ kan tasa in sanunama don وفي وسط ذلك الطبق حية تدعو مثل البلور a ko sa wɛrɛ bilan bɛ o fana kɔnɔ o san in bɛ yele komi ni kalo jɔra ji kan o bɛ lamaga cogo min na san in yele bɛ kɛ ووجهها وجه إنسان nka ɲɛda ye adamaden ɲɛda ye وهي تتكلم بلسان فصيح an sera sago yɔrɔ min a bɛ an ka kitabuw kɔnɔ hadisaw la minnu ci sɔsɔ ko kira ko ni ko a balimaw bɛ faw la silamɛw muminw don u b'a kanu ka na bɔ aw ye ni aw min ye sa ye a ka so ko a kana faga ko a b'a fɔ ni mumini don i bisimila nka i dogo ka bɔ an sen kɔrɔ nka n'i t'o ye dun ayiwa i ka sira nɔ don joona i b'a kɔnɔ tigɛ i kana girin k'a faga n'o tɛ n'a kɛra jinɛ mumini dɔ ye ko tuma dɔ la ka faga bere t'i jigin ka fagala yɛrɛ
ne ni zoro an ga hadisa su so balula mais ne ma son hadisa u b'a ka koyi a b'u bolo in tigɛ fila yɛrɛ la sabu a riwaya Bukhari nana n'a ye ne ma sɔn o fana ye hadisa américain dɔ Israël lala de ko dɔn ni lala ko a k'a ka kira dɔgɔya ko dɔnnaw bolo ni an falen ma jinɛ min ye mumini ye o y'a balima jinɛ kungo de ye ala ko mɔgɔ ni mɔgɔ de ala ko jinɛ ni jinɛ de jinɛw ani jinɛw mɔgɔw ani mɔgɔw ni mɔgɔ min ni an ka silamɛ jinɛ min ni an ɲɛnafin b'o la o ka na an filɛ o ɲɛnafin daw bɛna sababu ɲɛ tugun o tuma na maa fagafɛn ala y'a k'a ye n'a y'i sɔrɔ a b'i faga bagan don ala ko e kɛ bagan ye ni bagan cɛnikɛla nana adamaden hakilitigi yɔrɔ i yɛrɛ ɲini ala mais aw selilew tilala ka sɔn a ka daga kira la ko bagan cɛnikɛla mana na adamaden yɔrɔ ko lamɛya bi mɔgɔ kɛ bagan ye ka fara bagan k'a k'i faga aw ka kira bi nin fɔ mana a ka kira bi kuma yɛrɛ ma el khatar ka masiba ye k'i yɛrɛ d'a ma a tɛ se ka expliquer bon ala mun bi wala ka hakili ɲuman da aw ma c'est-à-dire an ka lamɛya kitabu bulo kelen bɛ nin kɔni nga de la a bɛɛ dalen bɛ kira Muhamadu de la ko ale de y'a fɔ et puis selilaw bi maa fa nin kama ni ko i bɛ nin sɔsɔ mais i miiri dɔɔni e ni ala cɛ Muhamadu kodɔnna faamukɛla Muhamadu min ko ni bundeli i sɔrɔ seli la n'i y'a dɔn i bɛ se k'i ka seli continuer ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ s'i ma i k'i ka seli continuer sisan o la fɔ a seli tile fɔlɔ i ka nin fɔ a k'i yɛrɛ ye alors o kira de b'a fɔ i ka fa bila i den n'i musow kan ka to o ka ɲi ko i balima jinɛ nana ko ye n'o yɛrɛ mɛn u bɛ yɛrɛ ɲɔgɔn kɛ baara kila nkalontigiya ala ka hakili ɲuman d'aw ma ala ka hakili ɲuman d'aw ma o b'a fɔ ko Aidara kɛra ka nin ye cogo di ka sɔrɔ maabaw ala ka diinɛ na olu y'a dɔn tiɲɛ don k'a to yen Aidara bɛ se ka mun dɔn ka tɛmɛ olu kan i b'a f'u ye ko Abubakar ko ala kɛra ko kisi ko Umaru ko ala kɛra ko ni si ko Ali ko ala kɛra ko ni si i b'a dɔn minnu ka bon olu daman da wallahi n'i ye Seydina Abubakar ka riwaya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Seydina Abubakar k'a fɔ ko ale y'a mɛn kira b'a fɔ n'i ye kitabu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Abubakar tɔgɔ min b'a la ko kira i y'ale Muhamadu mando bɛɛ ka limaniya pese balanzi la Abubakar kelen ka limaniya contre ne Muhamadu mando bɛɛ ka limaniya Abubakar kelen ka limaniya ka bɔ a bɛɛ ta ye mais n ka 100 ti sɔrɔ Abubakar kɔ k'a y'o lakali ko ala kɛra ko ci n'a sɔrɔla n tɛ ala ka diinɛ lase mais Abu Hurayra tɛ ka hadisa ka taa 100 ye 100 ana Abi Hurayra Abi Hurayra tɛ ko ala kɛra ko Abu Hurayra tɛ ko ala kɛra ko o ka tɛ kuma 100 mais Seydina Abubakar tɛ kelen ayiwa wallahi c'est-à-dire kɛmɛ ni tan dɔɔnin de don quoi comme ni Darul Fatwa bi kuma an tɛ se ka fɔ o de la moi c'est kɛmɛ vraiment quoi
o bana Abu Hurairah ta da Abubakar ne da ya ko mi e ba ke me iri ka o iri waya ke min ba don ko bisira o da min da shi do de kala padal lezi iba me karta pota me la ka sahaba ko lu pota o kasuma suma ye nguye jumenye mo vi be mi ba mu tara na hakilla do o de ye Muhammadu bi awmbolo anya do dine se ka tunu anya ba Muhammadu la ta fa ba yin nga ba ja wala hal ni galo tikala do ka galo fona la am ci nga yele sabu anni ci wala wuje la bokaru nga kuma na ta abbat me olu kira fatuletu kira era fatura inshallah na sambi kono ndo ni koke ala ay kala mo wele kala sambi kono ndo ni ko ala ka to ko ka to ni kelente ko kala rasul oje tabi akana ga aw kono ko kitabu ni flay ala kira ka nyina ma ya be kono qur'ane kile abubakar ka nyina ma ya be qur'ane umar qur'ane usman qur'ane ali qur'ane kira fatura ka sambi kono ndo ni koke ka soro ngo masebe patie ka folo ko ala kira kuta to tedu ko kono ala kira kuta o yere charsi damenena ala kira yere fatule ko akata sambi kono ontoni mo ko ala kira kuta ma ala kira mo mi ya ala kira ya timoyi ay jeetu ko ko be ka ay ko mo be woni islam ya ne mo ko ala kira kota o ma ala kira ye ama ye bani kintu ko ko be ka ko o kitabu kelente o ka kira ko ne o ka fo edra ka fo ala kira kota o sebeni daminana kuma jumai khalifa khamisat lana no ne Umar bin Abdul Aziz ka fa ala kira kota amina yere sarsi ke kira ka mauka ne ko awbe kira ka mau be ga burumuru yere ma ala kira kota ne Umar bin Abdul Aziz mina ala ka dina ki aka na ke tuko mina halin ne fitwala aye aka jamana na bolo jere kan lalimul laki ka wele ani dale me minu wonna kana ka mi ka foko kira ko kira mani be fa ama kira ye ama ye bai nga au ka chensiri ka tege no ke tarana kira ka kuma chon zoro mana minu ndo ya la tarana ke shikoma o ya so kira fatu ne ka ka sabi ko ya hadisa ya shafi da ne to ni e ka dulo mi nay mo ya ko ay ko ta ni bal ko ta e ka free woni bal ko te din ya kira nyo yula tin no ya sersi de ga tebe mo eskiro ko viu abi je do de me ya ro nya hadisa tebe mo afo ai atina fo do ya me kira da ka tebe ni kra mo mi o fo ai ka tebe do bo ko ana slame yi swari be ka mo da ko ala kira kana ikangare ma da sahabori kira ya ala kolosi ina ale tumana sahaba minu musulmi don abayi ba ko ka kira ko ni mu ko ni mi vo amega ko de kira ko ala dalima o ko fe kira ye sahaba were na mana ko ka ako ma ko mi ga munde ako kirama ne ye ikalla sigide karisa de ni jamana Muhammadu bin hani nga sharia wala ato tetu ban kamana gwa Muhammadu no ya sura ni ka fole do tebe am se ko do ma la ka ki wala wallahi kira ka ulat de be Lamea tarifu iswari bena chenani de ka jine dila chenani mima lafiki denya la umoru ka jamana na tadur kya ka lafiki de unido abu tamaga par exemple ou blaka ta abu o lafiki diu ni tara bo kirai hiju na nyona na salam ali bonyo na nyona na o kuma na uba ko kirai
a to an ka fɛn dɔw siri dɛ n'an dara an ka dugu la an ka lasigiyɔrɔ la n'u ye ɲininkali kɛ an k'a jaabi bɛn kɛra kan ko diɲɛ dira cɛ naani de ma o fana nana tile saba kɛ misiri nana tile naani kɛ misiri o mɔgɔ o cɛ naani kira tilala ka a fɔ u ye ne muhamadu k'a fɔ a kana n ka kuma sɛbɛn juguya tɛ ne mori cira aw ma ala fɛ ala ta se ka dogo nka wuranɛ bɛ kɛ ka jigin ne b'o fɔ aw ye aw b'o sɛbɛn muhamadu bi kuma aw b'o sɛbɛn ala ka kuma n'a ka jɔnkɛni ka kuma a fila kana na fɛrɛkɛ n'o kɛra ne muhamadu bɛ min fɔ ala y'i to a ye ne taabolo la ala ka dogo ala ye karamɔgɔ wele ka dogo wallahi ala kira balolen foyi ma sɛbɛn ko ala kira ko kira fatulen san 90 kɔ maintenant de hadisa recherche kɛlaw wulila ka n'o bɛna o k'i n'a fɔ o ye ala kuma kan mais pour nous o recherche na est ce que cɛw ma sɔrɔ a y'a farati peut-être cɛw sɔrɔla mais n bɛ se a ka fɛn dɔ faamu mais o recherche kɛla yɛrɛ ko ni cɛ ninnu anw ka jija ye min kɛ tiɲɛ ye an bolo o ye u y'o fɔ ka d'a kan Bukhari yɛrɛ ye min sɛbɛn a ka ca hadisa 100 mais yan'a ka fa bana bɛɛ la fɔ 800 100 in na n'a kun ma sa joona maa kun t'a dɔn o 800 in bɛna laban a mun kɛra yɔrɔ da 4 Bukhari mais o ti baasi ye Bukhari ka o hadisa 800 ne sɔnna Bukhari i ka jija in kama ala b'i dɛmɛ d'accord ne sɔnna i ta ye tiɲɛ mais ne ye kitabu dɔ de san sisan ko Bukhari mais comme ni Bukhari yɛrɛ fana ɲɛnama ma ɲɔgɔn en tout cas ne ye livre dɔ de san ko nin ye Bukhari ka livre ye bon ne y'a san mais est ce que tiɲɛ yɛrɛ la min bɛɛ b'a kɔnɔ o ye Bukhari ka kuma ye jɔn de b'o garanti parce que cɛ sara a mɛnna san 100 caman Bukhari salen san 700 ni kɔjan Bukhari salen bi bon u ye kitabu dɔ feere a ma ko nin ye Bukhari ye mais est ce que o kɔnɔfɛn ninnu tiɲɛna est ce que a bɛɛ ye Bukhari ka kuma ye jɔn de b'o garanti kuma bɛ yen kuma bɛ yen bon o tuma na ne bɛ mun fɔ aw ye silamɛw silamɛw ka kiiri tigɛ maa tɔgɔ kan kabini ala ka dugukolo da o tɛ silamɛya la jini y'a fɔ président de côté là silamɛya mago t'o la jini y'a fɔ alimami de côté silamɛya mago t'i la silamɛya mago bɛ min na jini y'a fɔ de denni min filɛ barida la o de y'a fɔ f'a ka dalilu ye mun ye dalili parce que silamɛya mago tɛ e yɛrɛ la i tɔgɔ la ou bien i jɔlen la quoi mais i y'a fɔ nan'i ka dalilu silamɛya mago bɛ dalilu de la a mago tɛ kuma fɔbaga la o tuma na an ka kuma fɔbagaw tɛ Bukhari salamu aleykum wa rahmatulah ala k'i hinɛ i dayɔrɔ la Muslim ala k'i sara i ka baara ɲuman na an bɛ jumɛn ta sisan ko station kuma min fɔra ko o yɛrɛ jɔ fɔlɔ na ni sen b'a kɔrɔ ni sen yɛrɛ kɔrɔ tahqiqu fo a ka da la ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka dɔ kɛ n'o kɛra dun tahqiqu a ka sɔrɔ ka a bila machine na a ka filtrer ni ɲagaɲaga bɛɛ bɔra a la n'a to tiɲɛ silamɛya fɔ an ka tabiya ta ka kiiri tigɛ o tuma na ko kira de ko saa a balima jinɛw don a ɲɛnafin b'u minɛ u bɛna bɔ yen a mana saya ka so a kana faga dɛ a y'a to yen fo tile 3 n'a y'o tɛmɛ o fana jinɛ tɛ bilen a balima jinɛ tɛ a na o ye kɛlɛkɛsa ye a y'o faga mais avant tile 3 a kana faga dɛ an ka écran jɔ mun bɛ yen adamaden ni so kelen kɔnɔ sa ye mɔgɔ fagalan de ye bɛɛ donnen b'a la est ce que o écran tɛ ka ye c'est à dire là musa wɛrɛ la c'est à dire écran t'a la ka jɔ
wallahi hal ni fato dona ko na ay tan soro dona bo do ko tan re ikrama ta gajo e mana na ay dala ja kanye ni muso rabe muso kuna o tani projecteur yara tara ka sen projecteur wa sen ko tara ka jo yara wa ba adama de so gele moro bon o kana fo Bukhari ko de o ka fo sidna Abubakar ko na sani mo so gele moro hakli ci to fam abi fo ko gele Abubakar man abi fo gele Bukhari man ko ami ke ne ni la kado Bukhari ka kitabula ke la me ube jore atafula sella nyema ube jore yina olu ma tan ko ka diri edra uduro me ala me ala ka cin no me ko bi na ne fam ni ala sona abi ala ka dine fam tadir kuma miliyar keme de do anga kitabu dalu ma kono ne ma dala kere la ko karamogon Bukhari ni na kuma na kadne kere la ne ba fi ni na dalu wo Bukhari ma fo muna jiye Bukhari folo de la chrétien jamana de la jiye Qur'an folo imprimeri ni Bukhari folo après que la chrétien jamana de la billah islam o wala kana nu tu kay tella nu islam ay so andone ba Qur'an folo tapele machine ko ni ndi Qur'an folo pour mo ka asebele so ka kala a imprimeri kera Italie de Rome masiba dateni Bukhari du dugu tɔgɔ ye di Liban Beirut la ilaha ne jumɛn Darou Fikr Beirut billahi a hadisul qudsi ala kala ka qudsi ya bɛɛ faralen filɛ ɲɔgɔn kan nka a imprimeri kɛra ni Beirut ni ye kuranɛ tafsir kɛ de Razi o imprimeri kɛra min Darou Fikr Beirut kuranɛ wallahi abeni Qur'an tafsiri na yoro dola ka fo ni le ke shuru ala ka don billahi mais yanu o ka fi ala ka do ubi na ni yere philosophe ma ka fawli la quoi ka kuma di ma ki fonda ki ni soja ki nega yere bina se ala ki shini ndoma fo ala ti bunyi bologle billahi adala Darou Fikr de la Beirut Ursiya min filɛ bolo Beirut ni ye kuranɛ sharama wɛrɛ Beirut na a kuntala janya bilen an bɛ kisaru kɛ comme n ye kuma hadisa ko ninnu ɲɛfɔ aw ye cogo min kunfin de ta ka gɛlɛn n'i y'a fɔ ko nin fɛn in danaya fɛn don bon ni o fɔra ale ye dɔrɔn ale bolo ko Bukhari yɛrɛ de ni alakira tun bɛ si dilan kelen ka ɲa k'a sɔrɔ maa min ɲɛ dara kira kan hali Bukhari m'o sɛgɛn ne ye kira ye Bukhari m'o sigi ye kira ye ba a m'o ye ba ye bon et puis ale ka kuma est-ce que ale ka kuma bi sɛbɛn don min na o y'a sɔrɔ papier tɛ yen quoi sɛbɛnni bi kɛ wolow de kan ani yiriw o tuma na a tɔgɔ ye di an tew ani faraw u bɛ fara fɛgɛmani dɔ dɛsɛ o sɛbɛnniw de bɛ k'o kan bon a t'i n'a fɔ fana ko a sɛbɛnni ninnu bɛɛ gɛrɛlen de don tan dɛ la i bɛ se ka taa sisan ka taa a ka gabakuru dɔ sɔrɔ o ye Bukhari ka kuma ye mais i bɛ se ka taa a ka wolo document wɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ o ye Bukhari ka kuma ye mais jɔn de ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kitabu ye a faratɔ ɲɔgɔn kan o tigi fɛ est ce que o ma dɔ ka kuma ta ka fara a kan min ye Bukhari ta ye d'accord hali ale ma mɔgɔ ta ka fara a kan mais a kɛlen ka Bukhari ka wolo ninnu cɛ ka Bukhari ka gabakuru cɛ ka Bukhari ka walaha sɛbɛnnenw cɛ k'a bɛ taa n'o ye ka to Beirut ka to o don nɛgɛ la yen kɔri a don dɔ nɛgɛ la u ma dɔ bɔ a la ka dɔ fara a kan ale ɲinɛ ma o ye jeli yɛrɛ ye dɛ ko in a ko a k'a dɔn de tiɲɛ ye kuranɛ de ye bolominɛ yɔrɔ o dɔrɔn
wallahi kira ma fila fɔ kira ko ala ka kuranɛ ye mais dɔ b'a fɔ ko ala kira ko kitabu ni sunna n'a fɔra kitabu ni sunna sunna de ye bukari ye sunna de kɔrɔ ye kitabu kɔrɔ ye kuranɛ sunna kɔrɔ ye kuranɛ yɔrɔ minnu ni ala y'o u fara ɲɔgɔn kan k'u fɔ an kɔrɔ pour k'a détailler a dun mago bɛ détailler la kira ye o minnu détailler kuranɛ kɔrɔ minnu détailler ala batoli la a fɔ o de ma o kɔrɔ ye ala m'a fɔ ko an ka seli wa mais seli fana lazara fitiri u kana kuranɛ minɛ k'a jira an na a t'a kɔnɔ a seli dun kɛra o ye seli kɛra o ye parce que kira ye o kuma in de kɔrɔ fɔ f'a kɔrɔ ye o mana a bɛ fɔ o ma ka sunna seli fana ye jogo naani ye o tɛ kuranɛ kɔnɔ kira ye kuranɛ kɔrɔ fɔ seli sira kan ko seli fana ye jogo naani ye a fɔra a bɛ fɔ o ma ko sunna ko n'i ma min ɲɛdɔn kuranɛ na ko sunna lajɛ ala ko seli mais n'i ma seli kɛcogo dɔn na sunna lajɛ a bɛ farayidu salati d'i ma a bɛ musabatiw d'i ma a bɛ makuruhatiw d'i ma a bɛ mubtilati salati d'i ma mais i t'o sɔrɔ kuranɛ kɔrɔ fɔli kira fɛ o b'o de f'i ye a bɛ f'o ma sunna a ye su nka n'i sunna i sunnen kan ka kɛ tan ka kɛ tan ka se nin zanga in ma kira de ye o kɔrɔ fɔ a ye sun aya la a bɛ f'o ma sunna a banna ko parce que sunna tɛ hadisa kitabu ye dɛ dugukolo bɛɛ kan hali ni fa wulilen bɛ karamɔgɔ minɛ i t'o fɔ sunna de kɔrɔ ye kuranɛ kɔrɔ minnu n bɛ bato kan kira ye o min explication di o de ye sunna ye n'o tɛ n ye n b'o bila sunna in na n k'o f'i ye dɛ ala kira bi sunna min fɔ ko alikitabu wa sunna n ye n b'o bila sunna t'o ye dɛ n ye n b'o bila sunna de ye kira ladegeli sunna ye ni kira ladegeli nana dɔrɔn wajibi tɛ bilen ngo n'a fɔra ko ka kira ladege a fɔra wajibi la k'a y'i da don mais n'a fɔra seli dun o de ye kira ladegeli ye n'i ma seli ala b'i ta cɛn janɛmɛ kɔnɔ a fɔra kira ka seli k'u yɛrɛ ka seli ladegeli t'o ye dɛ o y'a bɛɛ ka wajibi kɛli de kuma faamu ne bɛ muhamadu ladege a ka baaraw la sunna sira dɔ y'o ye n'o ka di ye mais a ye seli a ye kira ladege seli la bali a ye seli kira yɛrɛ ka seli ladegeli t'o la dɛ a bɛɛ de ka wajibi bilen don mais kira y'a bosi bila ala m'o fɔ a ye ale m'o de y'a bosi bila k'a bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ k'a jira kafiriw la lakum diinukum waliya diini ne t'a ta fɛ n tɛ bi o tuma na ni maa min farala kira kan k'a bosi bila ka jugu kɛlɛ i ye kira ladege o ye baraji bari mais seli i ma kira ladege dɛ i ye ala labato de n'i m'a kɛ a b'i ta kɛ janama kɔnɔ a ye kuma in faamu alors sinon bosi bila sunna o ye tɔgɔ de ye ten n'o tɛ a tɔgɔ t'o ye dɛ kuma dɔ la c'est-à-dire ni n ko a tɔgɔ t'o ye ala u bɛ n ko ka gɛlɛ quoi sinon arabu kantigiw b'o dɔn français k'a b'o dɔn c'est-à-dire i bɛ se k'a fɔ fɛn dɔ ma masalan ne bɛ wari d'e ma n ko laji groupe sara essence ko dɔ don i pan sa i kana ni essence i pan ka taa essence kana na i pan ala kaman b'i la wa n mago bɛ mun na i teliya bon mais i pan bi ɲɛ a la bɛɛ b'a dɔn ne kan bɛ teliya kojugu de ma hali maa t'i jalaki mais k'a sɔrɔ i t'i pan dɛ o de ye sunna ɲɔgɔnna ye arabukan na n'i ko sunna n'i ko ko o kɔrɔ de ye ko ka kira ladege tiɲɛ de don arabukan na quoi mais i bɛ fɛ k'a kɛ min ye o ye nkalon ye dɔɔnin na tomi sunna ye ala ka kuranɛ minnu aya minnu bato kan n'a y'a di an kɔrɔ ko irike wa sujudu a ye sujudu kɛ a ka kurukuru kɛ ko an dun tɛ kurukuru ni sujudu kɔrɔ dɔn o tuma na kira ko ala ko irike k'o kɔrɔ de ye a k'a suli sujudu k'o kɔrɔ de ye a y'a kɛ turu ni ala ye o tuma na kira ye o explication min di irike wa sujudu kan a bɛ fɔ o de ma ko sunna wa o fila de don dɛ hali bi o fila don hadisa ko in n'a y'a ɲɛ dɔn a b'a faamu hadisa bɛ minɛ n'a nana ni sunna ye komi n'a fɔ seli fana ye jogo naani ye
hadisa bi minɛ n'a ko ni maa min ye jɛnɛya kɛ ala bi mɛlɛkɛw bila k'i don jahanama na a tila k'i su i coron ka jigin a tila k'i bila wagandenw kɔnɔ u bɛ saw bila i kan u bɛ bundeliw bila i kan u bɛ tila ka i janna tile k'a fili ko kira ko ten ka sɔrɔ a ma nin si fɔ mɛ n'i y'o fɔ sariya b'a fɔ ko a y'a to yen a ka paase c'est-à-dire ɲamu di a y'a to kuma in ka tɛmɛ ten a kana tigi sɔsɔ parce que a bɛ ka mɔgɔw bagabaga ka bɔ wale jugu la n'a ko kira ko ten a y'o to ten hadisa kalan n bɛ ka hadisa kalan de fɔ voilà a ye karamɔgɔw wele bari karamɔgɔ miliyɔn kɛmɛ bi a dalen bolo u tɛ foyi dɔn hadisa yɛrɛ développement na c'est-à-dire mɔgɔ kan ka hadisa minɛ kuma jumɛn ni kuma jumɛn hadisa bɛ to yen kuma jumɛn mun de man ka minɛ a na o kalan yɛrɛ dama yanni i k'a fɔ alakira ko tan i bɛ min kɛ ka alakira ko tan ɲɛɲini o karamɔgɔw ɲininka ka bilahi a tɛ se ka tafsiri f'i ye u wele kana kɛ n da ka di a ni sɛbɛn ye ani e bɛ ala ka diinɛ dɔn o ye kelen ye o ala bon alakira sallallahu alaihi wa sallam kira ka kuma bɛɛ tonnen don ni ala ka kuma de o tuma na minnu wajibiyalen bɛ seli sira ka kira y'o fɔ sunna mais minnu wajibiyalen bɛ e ni kira ka o ye wajibi i y'a faamu dɛ bon mais hadisa yɛrɛ riwaya ko alakira ko tan alakira ko tan kana n'a fɔra ko maga alimami y'a f'i ye k'i fɛ a ɲɛɲini fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ ko kodɔnna hakili bi voilà n'i y'a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ dɔrɔn a sɛbɛn a jigi kan hadisa ko fɛn o fɛn ti faamu o ye nkalon ye fɛn o fɛn tɛ se ka expliquer tɛ fana fɛ hali ala de bɛ expliquer i y'a faamu wa o dɔn mais a lajɛ bukari yɛrɛ belebeleba in kɔnɔ ko kira ye yamaru de ko ka wuluw faga ko ka wulu bɛɛ faga ka bɔ yen ko parce que wulu bɛ du o du kɔnɔ mɛlɛkɛ tɛ jigin a du kɔnɔ ko k'a faga ala yarabi ala ka tiɲɛ di ne ko wulu bɛ du min kɔnɔ mɛlɛkɛ tɛ jigin ye wulu bɛ dugu min na mɛlɛkɛ tɛna jigin ye dɛ ni mɛlɛkɛ ma jigin ye maa tɛna sa kɔni parce que u bɛ k'a ka kira kɛ 0 dɔrɔn k'a sɛbɛn yɛrɛ ka papiyew kan quoi pour a k'a yɛrɛ kɛlɛ wala ne b'a bila yan su in na yarabi ala ka dɔn wɛrɛ ye. يا ربي على من الله يا ربي على من بنا صوان رب عن صعودا رب عن نباني ربي على كنا نملو على كنا نبلا على كنا بوشجولا على كنا دوانين على كنا جاتي ورما جدولا ورما صلي على رسول إني على صنع إنها تغيرت لنا ربي على كنا صواب ربي جاتي ورما صلي على رسول o kɔfɛ yanni kalan daminɛ ni cɛ an balima dɔw ka dugawu ye dɔw nana n'u ta ye komi dɔw y'u ta sama ka na dugu kama minnu dira a ma bakɔrɔba a y'u se mɔgɔ wɛrɛ bɛ a taw se min bakɔrɔba fana ye dɔw y'u jati nana yan an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye an min b'o la ani min bɛ an yɛrɛ la fɛn o fɛn ni ala ta bɛ bɛn a la yarabi ala k'o dilan ɲɛ la ala k'an sutura ala k'an wasa ala k'an laban ɲɛ ala k'an lɛtila bali balaw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ya rabbi ala ma kɛra silamɛw ka hɛrɛ ala k'a ɲɔni ka bɔ dugukolo kan ala k'an bɛn tiɲɛ kan ala k'an bɛn tiɲɛ kan ala k'a jati yɔrɔ ma sɔli ala rasul o ko tɛmɛnen kɔ dugawu ɲinina ninnu na an ye an balimakɛ dɔ ani an ka cɛkɔrɔba dɔ bisimila ko depuis sɔgɔmada na kun y'a fɔ tuma min na ne bɔra k'a sɔrɔ kɛnɛ ma ayiwa wulada in na yɛrɛ a taara i n'a fɔ nansara selilen kɔ cɛkɔrɔba in ko a tɔgɔ ye Adaramani Sinayoko a yɛrɛ ka fɔcogo la Adaramani Sinayoko ko gɛnyikɔrɔ ko gɛnyikɔrɔ ko alimami don gɛnyikɔrɔ alimami don Adaramani Sinayoko an balimaw n bɛ min fɔ ka tugu o la a nana dugawu min ɲini ayiwa ani sababu fitinin dɔw b'a senkɔrɔ an b'o fɔ ka d'a kan a b'a janto la karamɔgɔkɛ min kumakan filɛ gɛrɛbukɛ ni Sharif Usman Madani Haidara de kumakan don
kemi nga ɲɛnamaya bɛn bɛ ala ka diinɛ laseli ma a y'a dɔn fana a tɛ se ka sɔsɔ n'a ye ala ka diinɛ bila yɔrɔ min na den wuli b'a sɔrɔ yen a faamuna wa o kumakan don fanda don garibu don ni yɔrɔ jɛnamɔgɔw m'o dɔn minnu ka sɔrɔ a la olu b'o dɔn nka n ka ninnu ani lamɛnbaa bɛɛ ne ti maa ci maa ma i t'a ko dɔ fɔlɔ a b'o o sama a sama yɔrɔw la ko hayidara ci mɔgɔ ci mɔgɔ ma c'est-à-dire k'a fɔ kungo dɔ de bɛ garibukɛni na bi dilancogo ma sɔrɔ o la a ka ala ma se k'o dilan a bɛ fɛ ka taa waritigi dɔ yɔrɔ la o ka wari di bi walima faama dɔ yɔrɔ la diɲɛ faamaw la o k'o dilan ye ne ma maa ci o la ne ti maa ci o la ayi ni min sera min ma ko Hayidara ko ten ne ma walahi ne ma fɔ Hayidara t'o fɔ Hayidara bi saya kɔrɔ dɔn Hayidara bi tile kɔngɔna kɔrɔ dɔn Hayidara ka mɔgɔ ci ka dɔrɔmɛ nɔfɛ ma ne ti kɛ lu ye o ne ye garibu de ala bi min ma ni ala sɔnna a bi bɔ mɔmin n'i ye fɛn sɔrɔ don min na o ye ala tanu ye n'i ma fɛn sɔrɔ o ye ala tanu ye sabu ala ko watili kana yamu zawila ha benana a bɛ faamu de wa deelikɛla mɔgɔw dara don o don o tɛ silamɛw dɔ ye na o tuma na ne t'i ka diinɛ falen waritigiw ka bulonda ni faamaw ka bulonda la tuguni ni kun b'o kɛ ala ne kun t'a fɔ aw ma n ko ala ko tan ayi ni ne ko n bɛ n ka diinɛ falen don o don jahanɛmɛ na bilahi n di wari deli aw fɛ ala b'o dɔn ne b'o dɔn walahi o sɔrɔ cogo bɛ ne bolo ne ti siri maana mɔgɔw bɛ siri ne na de o la a bɛ faamu wa o tuma na ne diɲɛna o de kɔ ko n ka lahara ɲini o la ne tɛ taa n ka lahara tiɲɛ e ka bulonda la bilen amina ala ka diɲɛ da mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ala kira sɔrɔ salam ni maa ka limaniya ka bɔ o de ta ka bɔ bɛɛ ye mais ala kira tun bɛ dɛmɛ ɲini a jɛɲɔgɔnw fɛ ka diinɛ de dɛmɛ mais a kun tɛ dɛmɛ ɲini k'a yɛrɛ dɛmɛ ala kira delila sallallahu alaihi wa sallam tile 4 kɛ fɛn o fɛn bɛ dun ala y'a gɛlɛya n'a ka denbaya ma mais waritigiw tun b'a ka mɔgɔw la o Abubakar bɛ yen Usman bɛ yen o kɔ tɛmɛnen kɔ waritigi miliyɔnɛriw tun bɛ ala kira ka mɔgɔw la sallallahu alaihi wa sallam n'u y'a dɔn a t'a kunna walahi u b'a da mais kira tun bɛ sa i t'a ka gundo fɛn min bɛ concerner kira yɛrɛ jaati kan a t'o fɔ e ye nka ni i yɛrɛ ye ko dɔn n'i ye jateminɛ k'a dɔn Muhamadu bilama tɔɔrɔlen don n'i y'a dɛmɛ a ka d'a ye mais a t'a ɲini ni kira kɔni a ye na ni nin ye dɔrɔn a bɛ sɔrɔ silamɛya kungo de don ale Muhamadu yɛrɛ kungo personnel tɛ abada a bɛ faamu bon o tuma na comme déjà diinɛ tɛ se ka taga fɔ mɔgɔw k'a dɛmɛ bon o la an bɛ to ka dɛmɛ ɲini aw fɛ micro ko maaw la maaw na an bɛ dɛmɛ ɲini aw fɛ n'an jɔra yɔrɔ dɔw baarali kan wa an tɛ dɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ koyi sabu a ka dɔgɔ kojugu nibali la nka ala m'a foyi tiɲɛ seli ala min o ma fosi tiɲɛ dɔ la fɔlɔ bon o la vraiment ne tɛ taa nkunu suuli e ye bilen fiyewu ka n ka ala fɛ nka maaniw bɛ yen ne fɛ a k'a faamu mɔgɔw bɛ yaala dugu kɔnɔ u bɛ taa wari minɛ mɔgɔw bolo ko Hayidara ko ten nka n sɛbɛnmaw bolo ko Hayidara ko ten n jɔɲɔgɔn dɔw bɔ o caman kalama o belebelebaw kɛra an bolo hali o lakali man di c'est à dire n m'a faamu de o n'a ɲɔgɔnna caman n y'a ladiliw kɛ ka kɔrɔ dɔ wɛrɛ bange ne ye n'i ye min bange ne ye i bɛ taa sɔrɔ 100 b'o jukɔrɔ min datugulen don mais ne fɛ n kanuɲɔgɔn ni n jɛɲɔgɔn bɛɛ k'a dɔn ni maa taari yɔrɔ la ko Hayidara ko i ka nin di wari ko sira kan ala ne m'a fɔ walahi ne m'a fɔ ni ne b'o fɔ Hayidara b'i sɔrɔ i ka so ye walima i bɛ Hayidara sɔrɔ a ka so yan o ye min ti ɲɛ min kɔ n'o ye diinɛ jɔyɔrɔ dɔ ye se b'i ye n bɛ taa nin di an ka nin kɛ tan mais o ye i ma n t'a dɔn n ka bɔ o ye da mafudu de wajibi bilen ye ala b'o dɔn quoi mais ala min bɛ gundo dɔn o b'a dɔn kabini ala ka n da ne ma mugan minɛ maa bolo n yɛrɛ gundo n yɛrɛ kungo personnel la min ti concerner silamɛ ka nafa ka n ka wajibi sira kan ala b'a dɔn bilahi c'est-à-dire n y'a faamu mais a kana k'i kɔnɔ
ko mun lo la peut-être sekiya ni yo mi ba je do do lan ta do shi ni na so bo mi do lo la ne bi shin ta do shi na so bo ne do mbo bodo nga o be ko ma ci tay ma la ngule men nga alay ani mana mi so ko mo bi yara yara mo ko pe ka ta war mine ko ne ko ci way dara ko ikani wari ni olu ti ko halu ba shi ko bita pa ko ta yi kan no ngunda olu fana bi ta o na buru ni ni wujubu bela ta bi na asoro galonde wallahi adra o ni ma mi sera mi ma ko idra kota sadira wal ko straka wallahi amako la ne mo minnu ci mama mo ci tane bolo ne bi ci mama mais mo bi ne bolo minnu bi deme yiri ni barako la ani mikoro ka detawla ba warwa dugu kama ya nga deme yiri islam be fe dinye européen o ma dele mala la arabi ande men ko ina kenaga ngode kalima famde o ba suranya wele da jebe ya ba ti sorala wuli bal de ba bangoy ne tunan juye ita kana fulani ka kana nani no ka shi la ambi deme yina ti soro ai wati soro ne ga so ne shora bi bal fulani ajora a majuli ni acha alors shiora kele tol ma soro ka blaka na bi do kono ko ne bi miliaru de kuna to ngodo mo bo dugula kana jigine kan bi kan ne ta do ne da bi sugum na ala de bo to odun ma fo o yin jigi be mo ka ni jigi be na ala de ka ne de yen dake mbiga ka ki ala bindina wala alors ni mi a do ita kana ni yen de me yi yere de me na man ya to iman dai tinva na خلاص o bi famwa bo ola ni almami no ye ankara mo ni anga toroba adraman sinayoy ko ya koro kay koro de kay koro gani koro lay ko te gani koro almami o annana am tabi ako annana ni wa flani ke na duriye ka wa flani ke na duriye mbo ko ne ko ni war ko mi ko ko odo ne ko tsogodi fa ne kuma mo chine ma aka hamu na ko ne ma ko tiye kwa ka wa flani ke na duru di o makana pour que nga demawa ne raga lettre flavi c'est-à-dire ni lettre c'est au forme magana idra lettre ni sebe ka bobo makoya ka di abalema ke solomani samakema astaghfirullah ibrahim kulubali sai Usman magana Ibrahim letri min zebe kadi almami ka cide ma almami ka cide de Ibrahim kulubali o ko ta di almami ma mu da letri la o ne Usman haidara ngadana ya mo badi Ibrahim kulubali almami alani ka duwo yini foni tibi wa flani ke me duru da makana e ki se wa tola ikamble ni o ni ona chama ke mo hoye o baranye o lettre se benanne de toy a lettre clé on est ya ci almami mai almami de nana no ebi ani wasla ni kena duri eno ngom lettre a ko ne lettre min tale ma ko tani ya ngaduma nyami na ka laje ni de keme ka cham o nyen la hol dono wele kana o ya kala ko ne ko aka wasla ni kena duru bla kana jone ko njome duguta ka yani ni ce ko e papier so ngoni chapeau o kara min ale fana ye chef bele ama fatiwa ko duno ngoro bele ko le o mina kadama fi bin zama ya darama ko nyala bi ko nala sona o fe do mbolo mino feri no sana mba warta o ala ya ke o fe sane ale sigara na ya ji ma wala ma akan na shi na fo o kana na du o ale ko kudana ya ko to gara ale re mobility o ka dugula sa kana ai dara faya ai dara min wa ka wa la ni ke na du papier so ma blakan anya re so lena ne ko ye ni ci jondo ako Ibrahim Kulubali lo ma